अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सबक को पूरा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़दना फ़ी दफ़ीनिल यौमि अख़न शफ़ीक़न व सय्यिदन रहीमन व मलिकन आदिलन। फ़क़दना तो हमने खो दिया, फ़ी दफ़ीनिल यौम आज के मदफून की शक्ल में। दफीन का मतलब जिसको दफनाया जाए, जिसको दफनाया जाए। दफीन किसको बोलते हैं? फ़क़दा यफ़क़ुदु बाब नसरा से आता है बेटा। इसका मतलब होता है खोना, बाब नसरा से खोना। फ़क़दा यफ़क़ुदु, ठीक है ना। फ़क़दा यफ़क़ुदु खोना। फ़क़दना तो हमने खो दिया है, फ़ी दफ़ीनिल यौम आज की इस दफीन की शक्ल में। अखन शफ़ीक़न, अखन शफ़ीक़न एक शफीक भाई को, यानी आज हमने हज़रत यूसुफ को दफन किया तो ऐसा हुआ कि जैसे हमने किसी अपने प्यारे भाई को दफन कर दिया हो। वसय्यिदन रहीमन और एक नेक और रहमदिल सरदार को। वमलिकन आदिलन और एक इंसाफ पसंद बादशाह को। हुवल्लज़ी अराहल इबाद, ये शख्स तो वही थे। हुवल्लज़ी हुआ, ये तो वही थे। अराहा युरीहु माने राहत पहुंचाना, सुकून पहुंचाना। ये तो वही थे जिन्होंने राहत पहुंचाई अल इबाद बंदों को। अब्दुन की जमा इबाद, अब्दुन इसकी जमा आती है इबाद। अब्दुन की जमा इबाद, बंदों को जिसने राहत पहुंचाई। वह अजाल जुल्म, अजाला माने खत्म करना, अजाला माने खत्म करना। ये तो वही है जिन्होंने खत्म किया अज़ुल्म, जुल्म को। ये जुल्म यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर ये बन रहा है मफूल। वह अजाल जुल्म और उन्होंने तो जुल्म को खत्म किया। मिनल बिलाद शहरों से, शहरों से जुल्म को ख़त्म किया। वल्लज़ी मनअल कबीर, हुआ ये तो वही हैं, हुआ ये तो वही हैं। अल्लज़ी जिन्होंने, वल्लज़ी जिन्होंने, मनअ मनअ यमनउ बाब फतह से आता है, बाब फतह से आता है। इसका मतलब होता है मना करना, रोकना। ये तो वही है जिन्होंने मना किया, रोका, प्रिवेंट किया। प्रिवेंट इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंट, जिन्होंने प्रिवेंट किया। अल कबीर बड़े को, किस बात से? यज़लिमुस सगीर, जो वो छोटे पर जुल्म करता था। अस्सगीरा माने वो छोटे पर जुल्म करता था, बड़े को छोटे पर जुल्म करने से रोका। वमना अल कविया, मना यबनु रोकना, और कविया मजबूत ताकतवर को रोका। मफूल बन रहा है अल कविया। और ताकतवर को रोका। या कुल ज़ईफ, जो कमजोर को खाता था। अकाला या कुल बाब नसरा से आता है खाना। अज़ईफा ये भी मफूल बन रहा है, इसलिए मंसूब है, जो कमजोर को खाता था। हुवल्लज़ी अगासल मज़लूमा व अजार अल खाइफा व अतअमल जाइआ। हुवल्लज़ी ये तो वही है। अगासा जिन्होंने, अगासा युगीसु माने फरियाद करना, मदद करना, मदद करना। जिन्होंने मदद की, अल मजलूम मजलूम की मदद की। व अजार, अजार युजीरु इजारतन का मतलब होता है पनाह देना, पनाह देना। अजार युजीरु माने पनाह देना। और ये तो वही है जिन्होंने पनाह दी। अल खाइफा डरे हुए शख्स को, ठीक है ना। अल खाइफ डरे हुए शख्स को, डरा हुआ शख्स। वल्लज़ी तो वही है। अगासल मजलूम, अगासल मजलूम जिन्होंने जुल्म को, मजलूम की मदद की। व अजार अल खाइफा और डरे हुए शख्स को पनाह दी। अतआमा युतियुमा ने खिलाना। और ये तो वही है जिन्होंने खिलाया। अल जाइआ भूखे को। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब किया है। ये सब माजी के सीखे हैं। हुवल्लज़ी ये तो वही हैं। हदाना जिन्होंने हमें हिदायत दी। हदाना, हदाना जिन्होंने हमें हिदायत दी। हदा यहदी माने रास्ता बताना। हिदायत तो अल्लाह देते हैं, लेकिन दीन का, इस्लाम का रास्ता बताने वाला दाई जो होता है वो भी तो रास्ता बताता है, एक तरह से गाइड करता है।
تو هو الذی، یہ تو وہی ہے، ہدانا جنہوں نے ہماری رہنمائی کی، راستہ بتایا، کس چیز کی طرف، الی الحق، حق کی طرف، ودعانا، دعا یدعو مانے پکارنا بلانا، اور انہوں نے ہمیں بلایا پکارا، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، وکننا، اور ہم تھے، کننا جمع متکلم کا صیغہ ہے، کننا جمع متکلم کا، کننا ہم تھے، قبل قدوم ہی، قبل مانے پہلے، ان کے آنے سے پہلے، قبل ہمیشہ مضاف بن کے استعمال ہوتا ہے بھائی، اور اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ ہمیشہ مضاف بلے بنے گا۔ قبل قدومی، ان کے آنے سے پہلے ہم تھے، کیا تھے، بہائم، بہیمتن کی جمع، بہیمتن اس کی جمع آتی ہے بہائم، مطلب ہوتا ہے اس کا کیٹلز، چوپائے، جانور۔ ہم تو ان کے آنے سے پہلے چوپایوں کی طرح تھے، جانوروں کی طرح تھے، بہائم کا مطلب چوپائے، جانوروں کی طرح تھے۔ لا نعرف، عرف یعرف باب ضرب سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا۔ ہم نہیں پہچانتے تھے، اللہ، اللہ تعالیٰ کو، مفعول ہے منصوب ہے، ہم اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، ولا نعرف، اور نہ ہم پہچانتے تھے، الآخرۃ، منصوب ہے مفعول ہے، اور نہ آخرت کو پہچانتے تھے۔ هو الذی، یہ تو وہی ہے، اغاثنا، جنہوں نے مدد کی، نا نے جمع متکلم ہے، اور جمع متکلم ضمیر منصوب متصل ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ مفعول بن کے آ رہی ہے۔ اغاثہ میں ایک ضمیر ہے یہاں پر ہوا، وہ سیدھی لوٹ رہی ہے الذی کی طرف، اور الذی ریپرزینٹ کر رہا ہے یوسف علیہ السلام کو۔ یہ یوسف تو وہی ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی، ایام المجاعتی، بھوک مری کے، بھوک، مجاع مانے بھوک مری کے وقت، ایام کا مطلب زمانہ، دن، دن، بھوک مری، مجاع کا مطلب ہوتا ہے قحط سالی، انگلش میں بولتے ہیں فیمائن، ڈرافٹ بول دیتے ہیں۔ یہ تو وہی ہیں جنہوں نے ہماری قحط سالی کے دنوں میں ہماری مدد کی، فکننا، تو بے شک ہم، ناکلو کھاتے تھے، جب مضارع پر کانا داخل ہو جائے تو تا تھا کی میننگ کرتے ہیں، کننا ناکلو، ہم کھاتے تھے، تے تھے، تا تھا تی تھی، کھاتے تھے، ہم کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ وَنَشْبَعُ، شبع یشبع باب سمیع سے آتا ہے، باب سمیع سے، چھکنا، پیٹ بھر لینا، ونشبع، اور ہم پیٹ بھر لیتے تھے، والناس، اور لوگ تو، یموتون، مر رہے تھے، مات یموت باب نصر سے، مطلب مرنا، اور لوگ تو مر رہے تھے، فی البلاد الاخری، دوسرے شہروں میں، دوسرے شہروں میں، ادر سٹیز میں، لوگ دوسرے شہروں میں بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے۔ انا لا ننسا، ان، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، جمع متکلم ہے، انا بے شک ہم، لا ننسا، نسی انسا باب سمیہ سے آتا ہے، لا ننسا، ہم نہیں بھولیں گے، ملکنا الکریم، اپنے نیک بادشاہ کو، ملک مضاف، نا ضمیر مضافلے، اور الکریم صفت ہے ملک کی، اور رول یہ کہتا ہے عربی زبان میں کہ جب مضاف موصوف کی صفت، جب مضاف کی صفت لانا ہو تو اس کے مضافلے کے بعد لاتے ہیں، تو مضافلے یہاں پر کیا ہے، مضافلے یہاں پر ہے بھائی آپ کا نا، یہ جو نا ہے نا، یہ دراصل یہاں پر یہ مضافلے بن رہا ہے، تو اس کے بعد ہم ملک کی صفت لے کر کے آئے مضافلے کے، اور مضافلے کون ہے یہاں پر، نا ہے، اپنے نیک بادشاہ کو ہم نہیں بھولیں گے، ابداً، نیور، کبھی بھی ہم نہیں بھولیں گے، ولا ننسا، اور ہم نہیں بولیں گے، ایھا السادۃ، ایھا السادۃ، اے سردارو، ایھا السادۃ مانے اے سردارو، ہم نہیں بھولیں گے اس بات کو کہ انکم، کہ بے شک تم بھی، اخوتہ، تم بھی انہی کے بھائی ہو، اخن، اور اس کی جمع آتی ہے دوست، اخوتن، بھائی، تم بھی انہی کے بھائی ہو، واہل بیتہ،
اور ان کے فیملی کے لوگ ہو تو ہم تم کو بھی نہیں بھولیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ وَكَمْ اور کتنا فرحہ خوش ہوئے بکم تم سے، وَكَمْ فرحہ بکم اور کتنا خوش ہوئے تھے تم سے، سیدنا ہمارے سردار، یوم قدومکم جب تم آئے تھے، تمہارے آنے کے دن ہمارے سردار تم سے کتنا خوش ہوئے تھے، الی مصر جب تم مصر آئے تھے، وَكَمْ فرحنا بفرح سیدنا اور ہم کتنے خوش ہوئے تھے اپنے سردار کی خوشی سے، فالبلاد بلادکم تو شہر تو بس تمہارے ہی شہر ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس شہر تو تمہارے ہی شہر ہیں، بس شہر تو تمہارے ہی شہر ہیں، بس شہر تو تمہارے ہی شہر ہیں۔ وَإِنَّا لَكُمْ أَيُّهَا السَّادَةُ اور بے شک ہم تو اے سردارو تمہارے لیے ہیں، کما کننا جیسے کہ ہم تھے، کما کننا جیسے کہ ہم تھے، فی حیات سیدنا اپنے سردار کی زندگی میں۔ ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلیے بنو اسرائیل سبق نمبر 3 کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبق کیسا لگا کامنٹ کر کے بتائیے آپ، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔